बांग्लादेश के लोगों के जहन में है। 1971 की यादें आज भी हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर माजी को साथ लेके चलते रहेंगे तो हम शायद 21वीं सदी को आगे ना देख सकें। यकीनन बहुत बुरा हुआ। बांग्लादेश के अंदर लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो हो सकता है कि अभी भी बहुत लोग से लोगों में होना भी चाहिए। लेकिन अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। আসসালামু আলাইকুম দোস্তো, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করती जर्ची সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबिन ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं जर्मनी के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट थिंक्स अबाउट बांग्लादेश एंड जर्मनी फ्रेंड। और जर्मनी के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो बांग्लादेश के बारे में क्या माइंड रखते हैं, क्या सोचते हैं, आज इस हवाले से वीडियो है। आज हमें जानने का मौका मिलेगा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा भाइयों की तरह समझते हैं, भाइयों की तरह चाहते हैं, प्यार करते हैं। और जर्मनी में रहने वाले जहाँ पे बंगाली और पाकिस्तानी एक साथ रहते हैं, जहाँ पे एक अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनका क्या राय है बांग्लादेश के बारे में, उनका क्या बयान है बांग्लादेश के बारे में। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়ালাইকুম মাই চ্যানেল। আসসালাম। আজকে আমি যে কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন আমি হাইডেলবার্গ জার্মানি থাকি এবং আমি হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমার মাস্টার্স সম্পন্ন করেছি। তো এখানে আমার অনেক সাউথ এশিয়ান ফ্রেন্ড আছে। তো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কন্টেন্ট যে আমরা এক দেশের মানুষ আরেক দেশের ব্যাপারে আমাদের কি ভাবনা। তো আমি এটা একটা ধারাবাহিক ব্লগ, তো আমি এটা শুরু করছি আমার পাকিস্তানি ফ্রেন্ডদেরকে দিয়ে, যারা তাদের ওপিনিয়ন, তাদের পার্সপেক্টিভ আমাদের বাংলাদেশের বিষয়ে। তো আজকে আমার দুই ফ্রেন্ড দিয়ে শুরু করেছি। তো স্টে উইথ মি, স্টে টিউনড, থ্যাংক ইউ। ब्लॉग में हूँ आजकल। फरहान मेरा नाम है और मैं कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। हासन ने मुझसे पूछा कि मेरे यहाँ पे जो बंगाली दोस्त आज तक बने, मैं यहाँ तकरीबन 3 साल से हूँ, 2018 से। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने सोचा कि ठीक है आपसे थोड़ी बात हो जाए इस हवाले से। मेरे यहाँ काफ़ी बांग्लादेश से दोस्त बने एंड आई थिंक 3 or 4 of them are very close to my heart. Mr. Hassan is one of them. So we had very good time here in Heidelberg. Bangladesh, what comes to my mind when I hear about Bangladesh, I think it's all about greenery, fish, land of rivers, land of emerging economy, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं बांग्लादेश के हवाले से जब नाम जहन में आता है तो। And another thing that comes to my mind, because I've been following the Bangladeshi economy for the last 5 years or so, the economic growth in Bangladesh is quite promising. And I just few days ago I was checking the GDP growth rate of Bangladesh. It's like happening economy, because we have recently seen that the GDP growth of Bangladesh has been quite well. The per capita income of Bangladesh has also crossed Indian per capita income, or is going to cross maybe next year, because according to the World Bank numbers. So these things are quite positive for Bangladesh. So we wish well for Bangladesh. And regarding the bilateral relations between India and Pakistan, I would say that there is a huge potential, because Bangladesh exports to Pakistan are not as good or as much as Pakistan is now exporting to Bangladesh. So I would like to see more exports from Bangladesh to Pakistan. I also see that both countries also want to have FTA with each other, free trade agreement. So I think it is in Bangladesh interest to have FTA with Pakistan, because by doing that, Bangladesh would be able to increase its exports to Pakistan. Right now, Pakistan's exports to Bangladesh are over
750 million, and Pakistan's exports to Bangladesh, and Bangladesh exports to Pakistan are just 44 million, like 16 times difference. So Pakistan is quite ahead in that category. So Pakistan exports cotton and machinery to Bangladesh, and Bangladesh also exports leather products and other fresh foods to Pakistan. So I would like to see more Bangladesh exports to Pakistan. Um, yeah. Hi everyone, my name is Myra and I'm from Islamabad, Pakistan. I say that. And I live in Heidelberg. I studied anthropology and now I work as a public health researcher. Today I have to talk about what comes to my mind when we say Bangladesh or Bangladeshis. So, first things, a lot of what comes to my mind has been developed in the last few years as I got to know a lot of Bangladeshis and got to be friends with them, and really just was on basically everyday terms with so many different people from so many different parts of Bangladesh, and I traveled with them and we hung out and we ate, and I realized that we have so many similarities, and I also acknowledge that there are a lot of things that we need to communicate about as Pakistanis and as Bangladeshis collectively. I recognize that there have been a lot of issues, and I understand now. When I was growing up in Pakistan, Bangladesh was a country on the other side. It was once a part of Pakistan, but that was before my generation. And there wasn't much conversation about it, and even conversation about what happened in 1971, because when I was growing up, it was more of a Pakistan and India conflict, and we never really thought about Bangladesh as a country and all the small dynamics. You go over that in your social studies class, but we never really thought about it. And one of the important things that I learned here in Heidelberg when I met Bangladeshis is that we have to understand, like Pakistanis have to understand the complicated issue of language. And initially I would talk to my Bangladeshi friends in whatever is Urdu and Hindi, and after a while I felt that I didn't understand how heavy that issue is for the Bangladeshis. As a Pakistani, I don't understand that, and I think it's respectful to speak in another neutral language. And I wish that people in Pakistan understood more about how important some of the things are, and I would like that in the future we can talk about our similarities and not about our differences, but I definitely acknowledge that we first have to settle our opinions and scores about our differences, and acknowledge as Pakistanis what Bangladeshis went through in the 60s and the 70s. We need to see history and then move on as well, and then see what opportunities we have in the future, and the little things. We need to exchange our spices and try to make that perfect fish curry that we can never have in Pakistan. देखें, जब बांग्लादेश पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो एक चीज जहन में आती है कि देखें जो 1971 में हो चुका उसका ट्रॉमा पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, और वो हम समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश के लोगों के जहन में है 1971 की यादें आज भी हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर माजी को साथ लेके चलते रहेंगे तो हम शायद 21वीं सदी को आगे ना देख सकें।
अब आपने जैसे देखा कि बांग्लादेश की इकॉनमी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बेहतर हो, और बांग्लादेश भी चाहता है कि पाकिस्तान से रिलेशंस बेहतर हो। आप ये देखें कि हमारे पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स थी दोनों मुल्कों में, अब आज नहीं है। विमान एयरवेज या पीआईए पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हम पहले एक दूसरे के पास एयरलाइंस आया जाया करती थी, लेकिन इस वक्त कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आपको या तो दुबई से कनेक्ट करना होगा या आपको अबू धाबी से कनेक्ट करना होगा। सो गल्फ एयर्स के थ्रू ही दोनों कंट्रीज कनेक्ट हुए हुए हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज अपनी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करें और 71 के ट्रॉमा से बाहर आए, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो आप बायलैटरल रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं वो माजी की यादें हमारे साथ जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। यकीनन बहुत बुरा हुआ, बांग्लादेश के अंदर लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो हो सकता है कि अभी भी बहुत से लोगों में होना भी चाहिए। लेकिन अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है, क्योंकि हो तो बहुत कुछ सकता है। जैसे हमने बात की, इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, ट्रेड बेहतर हो सकती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बेहतर हो सकता है, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। अगर ये काम किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे बेहतर चल सकते हैं, और लोगों में एक दूसरे में काफ़ी प्यार मोहब्बत है। आपने शायद यूट्यूब वीडियोस पे देखा हो, जो बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तानियों की राय है वो आप काफ़ी यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव है, जो इस बात का सबूत है कि जो यंग पाकिस्तानीज हैं वो बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि बांग्लादेश के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का रिश्ता देख के आगे चलना चाहते हैं और 21वीं सदी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक this will be like the best era of our relationship in the future. I hope so, and I'm sure that this is gonna happen. সুতরাং আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আমার দুই পাকিস্তানি ফ্রেন্ড তাদের বাংলাদেশের বিষয়ে মূল্যায়ন। তো আপনাদের যদি এই কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকে এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি আরো কিছু পাকিস্তানি ফ্রেন্ড, ক্লাসমেট এবং সিনিয়র জুনিয়র ওদেরকে ইন্টারভিউ করব। তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন রাখতে পারেন, অথবা আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে, আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে, যে ফায়ার অ্যাট উইল যে কোনো কিছু আপনারা কমেন্ট সেকশনে দিতে পারেন। তো ধন্যবাদ আপনাদের সাথে থাকার জন্য। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার দিস ভিডিও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत पॉजिटिव राय थी। उनका यही कहना था कि हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट करना चाहिए और अब माजी को छोड़ देना चाहिए, और माजी को भुलाना बहुत मुश्किल है, आसान तो नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है, हमें आगे निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम एक उन्होंने शेयर किया हमारे साथ कि विमान एयरलाइन और पीआईए पहले कनेक्ट थी एक दूसरे के साथ और डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती थी, लेकिन आज बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा रही, ना तो विमान चल रही है ना पीआईए चल रही है। हमें एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए यहाँ से दुबई, दुबई से फिर बांग्लादेश जाना पड़ता है या दूसरी कंट्री से होके बांग्लादेश जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, और आज हमारी दरमियान में रवाबते नहीं है, तिजारत नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के फ़ायदे जो हम लोग एक दूसरे से ले सकते हैं वो हम लोग नहीं ले रहे। जिस तरीके से बांग्लादेश की गारमेंट्स का कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, हम भी चाहते हैं बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे हों, हम इंपोर्ट करवाएं, बांग्लादेश से सामान लेके आएँ, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें और एक दूसरे को सहारा दें। हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ इतने बेहतरीन ताल्लुकात करें, टैक्स फ्री करें और अपने छोटे बिजनेसमैनों को फ़ायदे दें। पाकिस्तान से जो चीज़ें बांग्लादेश जा सकती हैं उनको बेचें, जो बांग्लादेश से पाकिस्तान आ सकती हैं इनको भेजें, और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ें। हमारी ख्वाहिश है हमारे दरमियान में ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे भाइयों के साथ हमारे दरमियान में इतने गहरे ताल्लुकात हों जिस तरह से हमारे भाइयों के साथ होते हैं। और भाइयों में नाराज़गी तो चल ही जाती है, हो ही जाती है, अलग भी हो जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अब अपनी जो एक कमज़ोरी है उसको छोड़ें, अपनी एक जो अना है उसको छोड़ें और मोहब्बत के साथ मिल जाएं, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के राब्ते कायम कर लें। जो हो चुका है उसको भूलें और नए दौर का आगाज़ करें। आज दुनिया कौन से मुल्क अलग नहीं हुए, सभी दुनिया के मुल्क अलग हुए हैं, आज दोनों मिल के काम कर रहे हैं। साउथ कोरिया,
और दूसरी कोरिया के दरमियान में रवाबते देखें कितने बेहतर हो चुके हैं। जापान के दूसरे ममालिक के साथ कितने रवाबते बेहतर हो चुके हैं। सभी मुल्क एक दूसरे से अलग अलग हुए, लेकिन आज उनके दरमियान में बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमें एक दूसरे के कई मुल्कों के साथ जंगें भी हो जाती हैं। अभी देखें कितने मुल्कों के साथ जंगें होती हैं, उनका कितना आप वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, जो फर्स्ट वॉर हुई थी, जो सेकंड वॉर हुई थी, लाखों की तादाद में लोग इसमें जो है वो मारे गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आखिरी रास्ता क्या था? आखिरी रास्ता यही था कि एक साथ मिल के तरक्की करें। आज यूरोप कामयाब है। आज यूरोप इसलिए कामयाब है, उन्होंने अपनी तल्ख यादों को मिटाया है। उन्होंने अपनी तल्ख यादों को मिटाने के साथ साथ एक दूसरे को गले लगाया है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, एक साथ बढ़े हैं आगे। आज वो दुनिया में कामयाब हो गए हैं। आज दुनिया में उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया है। आज हम लोग साउथ एशिया वाले सबसे पीछे हैं। हम लोग अना ही नहीं छोड़ते, अपनी दुश्मनी नहीं बुलाते। हमें चाहिए मिल जाएं, और ये टाइम बहुत अच्छा है कि हमें एक साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए। और जो तल्ख यादें हमारे साथ जुड़ी हैं, इसको भूलने की कोशिश करनी चाहिए। और एक दूसरे की गवर्नमेंट को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल के सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।